the lecturers, and to all of our audience. I'm Calvin Chongonugolo, and welcome to the 10th Professional Talk with the following topic, Geology and Soil Condition in Indonesia. Without further ado, let us open today's professional talk by praying. Dear Lord, we thank you for protecting us through the night. We also want to give you praise and thanks for all the blessings that you have bestowed upon us. Right now we're about to start our professional talk. May today's professional talk enlighten us in one way or another. In the name of you and in the name of your Son, Jesus Christ, we pray. Amen. Let's start today's professional talk by having an opening speech by our rector, Mr. Aristarchus Sukarto. We would like to have you deliver the opening speech. Thank you. It is part of our academic activity, having an academic talk or discussion about things that related to our life, but also academic life, but also we would like to see about something that useful for the future of this nation, and especially about the young generation. I would like to welcome you all in this discussion, and I hope that a discussion about geology and soil condition in Indonesia. So, again, I would like to thank Peter Chandra for your willingness to come and to be with us, and I hope that what you bring or what you are going to share with us may encourage us, especially the students, to be a good engineer, civil engineer in the future, because I think all of you are coming from civil engineering. Is that right? Okay, so have a good day. Nice discussion, and don't hesitate to ask or to talk about what you know, but what I don't know. Thank you. Thank you to Mr. Aristarchus for the opening speech. And from our department, we would like to have Mr. Tulus Wijaya deliver his opening speech to represent our department. Thank you. Good morning, everybody. Good morning. Let us first thanks and praise to the Lord Jesus Christ that by His grace we can arrange this meeting and be together again this morning. Your Excellency, Mr. Aristarchus as Director, and Mr. Chris as the Vice Rector in Academic Affairs, our distinguished guest speaker, Mr. Wesley, and also Mr. Chandra. Ladies and gentlemen, and all the students, I, on behalf of Dean of Engineering and Computer Science Faculty, would like to welcome you as participants in this occasion. We know that soil condition is very important in the context of building and design infrastructure. With this condition, with this knowledge, we can design reliable structure or substructures. So, especially in the regions of earthquake, we want to design a reliable structures in the sense of safety, structural safety. Before we start this discussion, I would like to express our thanks to Mr. Wesley, to our guest speakers, and to Mr. Chandra for your kind attentions to our program and your valuable knowledge and experience to share with us. At last,
these 10 professional talks in civil engineering department UKRIDA is open. May the Lord of God and Jesus Christ gives His grace and peace. Amen. We're going to the next session, that is CV reading session, because we would like to know further about both speakers before having them do their presentation. As for our first speaker, Mr. Roy Wesley, he is currently the senior lecturer in geotechnical engineering at Auckland University, and he's also the visiting lecturer at University of Chile in Santiago. When it comes to his education, he earned his undergraduate study at Auckland University and his PhD degree at Imperial College under Professor A.W. Bishop. His work record in the geotechnical field in government agency in New Zealand and Indonesia, in a consulting firm in New Zealand, and in teaching and research at Auckland University. 8 years with the Indonesian Public Works Department, 4 years with the New Zealand Ministry of Works, 11 years with Auckland Consulting Engineers Tonkin and Taylor Limited, and 18 years lecturing at Auckland University. His research interests include special interests of volcanic and residual soils, in particular alluvial clays and pumice sands. Other research interests include reinforced earth, landfills, groundwater, and seepage. And he has also published many papers and textbooks, such as the one that we also use here, Mekanika Tanah in 1972 by Badan Penerbit BPUT, The Fundamentals of Soil Mechanics for Sedimentary and Residual Soils, Geotechnical Engineering in Residual Soils, dan Mekanika Tanah untuk tanah endapan dan tanah residu. As for our second speaker, Mr. Yan Peter Chandra, he is currently the General Manager of PT Pondasi Kisokon Raya, Jakarta, associated with Kiso Jiban Consultants in Japan. He is also the Senior Professional Geotechnical Engineer, certified by ISGE G2. And in 2007, he also became the Vice President of the Indonesian Society for Geotechnical Engineering, or ICGE. And in 1999, he has become the Secretary General of the Indonesian Society for Geotechnical Engineering. He also earned his Bachelor of Engineering in Civil Engineering from Petra Christian University and his Master of Engineering in Geotechnical Engineering, Asian Institute of Technology, Thailand. So without further ado, let us have our first speaker, Mr. Roy Wesley, to do his presentation. Thank you. There was some confusion about the start time and also the topic that I was to speak, so I'm sorry if I was late arriving. My topic is, as you've seen up there, geology and soil conditions in Indonesia. I'm not sure how much your students here already know of either geology or soil mechanics, so I will endeavour to be fairly slow and fairly basic, but I think if you want to become a geotechnical engineer or a good geotechnical engineer, you must have a sound knowledge of basic geology, especially in a country like Indonesia, where there is a very sharp distinction between two types of soil, those which are volcanic and those which are not volcanic. So if you are undertaking a project here, the first question you would ask is, are the soils volcanic soils or are they not volcanic soils? So having we all, in our Western education, we all take at least one paper in geology as part of our basic civil engineering degree. Geotechnical engineering is about the properties of
materials that are not processed, steel, concrete and wood. We can process them and we can define their properties, but soil is not like that. Soil is created by nature, and nature creates very many different types of soil. So geotechnical engineering is a combination of analytical analysis, but also a large measure of experience and judgment and visual inspection, especially to get a feel for what the properties of the soils. Just a note about soil mechanics, that the discipline of soil mechanics began in Europa, UTADA, in America, UTADA, and it is based on the properties of the type of soils which are found in those countries. And the soils in those countries we call sedimentary soil, or in your language, Anandapa. But here in Indonesia, and particularly in tropical countries, many of the soils are what we call residual soils. But in universities, you do not find many courses or textbooks which describe residual soils. So firstly, the basic process by which soils are created. Soils come from rock, right? You have a process of weathering on the rock. There are two processes. One is physical, which breaks up your rock. In other words, sand is the result of a physical weathering of rock, all right? So that is sand. But the much more important method of weathering is chemical weathering. And chemical weathering converts rock minerals, like quartz or feldspar, into what we call clay minerals. And clay minerals are completely different from rock minerals. So up here, we have our process of direct weathering from your rock into your soil, and that material there is called a residual soil in English, or we call it lana residue in Bahasa Indonesia. If you fly in an airplane along the coast of Java, you will see how dirty the sea is, where the clay which comes down the river ends up in the estuaries, and it forms layers, it sediments out, deposits out into your lakes or your sea, and it forms what are called sedimentary soils. Yeah, this is what you will hopefully have already learnt in your soil mechanics classes, that as the soil is deposited and as the layer gets thicker, the soil is compressed. So if you measure, for example, the void's content against the weight of soil on top, it will follow down a line like this, and we call this the consolidation process, and then it will rebound back up here on the rebound line there. So that is what you learn about in soil mechanics courses and in soil mechanics textbooks. If you look in most soil mechanics textbooks, you will find pictures of clay minerals, and you will find those three types of clay minerals there. You needn't worry about the structure, but just be aware that these clay minerals are commonly found in most or all sedimentary soils in England or Europe or Northern America. But in countries particularly like the island of Java, there are two different minerals. One is called halloysite, the other one is commonly called allophane, but it generally occurs along with another clay mineral called mongolite. And these two clay minerals give volcanic soil some very special and very unusual properties. And just another point too, which is, I think, quite an important one. When you have a hillside like this, you have a situation where the water seeps down through here and it follows a path down into your river or your lake. So there is a continuous flow of water through the material. That produces a certain type of weathering process, which produces soils of good engineering properties. But
in your flat areas, particularly some areas along the north coast of Java, when you have a flat area, you do not have water flowing in from the top and out from the bottom. You have water which evaporates and flows inwards, so there is no continuous flow of water. And you will find here that what you produce are clay minerals with very poor or very bad engineering properties. There are areas around Surabaya where the soils shrink and swell and give all sorts of problems, and they are these very wide, flat areas. That's where you get what we call the active clay minerals produced. Whereas here you generally get good, you generally get materials of good properties. Next one, please. And this is a very basic cross-section of the island of Java. I did call this the geology of Indonesia, but I'm really talking about the geology of Java. So we can divide our rocks, or particularly our soils in Java, into three basic types. And generally, this one here, your old sedimentaries do not have good engineering properties. They are problem soils. We have a lot of landslides of the volcanic material on top of the old deposits. The second one are the very soft ones along the north coast, and those are so soft, all of your buildings will be on piles. They will be on pile foundations. And the last ones are the volcanic soil. And that's a typical result of a sounding test in the soft clays. This one is down to, well, it's soft clay, all down to about 20 metres. But there are places along the north coast where those soft, this is type 2, as deep as 30 or 40 metres. So you have to put down quite long piles to build bridges and things along the north coast. So that's type 2. If you go up higher, you will come across volcanic soils, but they are no longer red. They are brown or yellowish brown. That's an access road to a site in central Java, Gunung Bromo, which I visited many years ago. Next one, please. Just a word about the type of volcanic soils you have here in Java. Most of your volcanoes in Java are what we, in fact I think all of them are what we call andesitic volcanoes. There are a range of rocks. There is basalt, and there is andesite, and at the other end you have rhyolite or granite. So there's a whole range of types of rocks. And your volcanoes here are andesitic. And the feature you will all know, the feature of andesitic volcanoes is that they are not very dangerous, that they erupt and they cause a lot of nuisance, like at Merapi, it causes a lot of problems, but the loss of life is usually not very great, but they create a lot of nuisance. When the rain comes, it will generally longsword and it will cause what are known as lahars. I'm not sure if I need to explain, but a lahar is a stream of water carrying sand and rock and boulders and all of those sorts of things. And in Jakarta here, somewhere about here, where we are, is the limit of the lahar flows which came from Gunung Gede. The lahar flows come out here. If you examine Jakarta, Bayaran is clearly Tanah Merah, and that Tanah Merah is from lahar flows. But by the time you get down to Kota, there's no more rare earth. So that is the limit of the lahar flows which came from Gunung Gede. But just be clear, if you get a kamus, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, and if you look up in your Indonesian dictionary the word lahar, you will find the English translation of it is given as lava. And when your eruptions occur here,
the reporters often report in the newspaper that there have been lava flows. Lava is hot molten rock. If you travel from Jakarta to Bogor and on up to Puncak, the soil will be red until maybe Bogor, but once you leave Bogor and start going up to Puncak, the red colour will disappear and you have a material of this colour here, sort of a yellowish brown colour. So there's a difference in your type of volcanic soil depending on the elevation. And the elevation is at about 1,000 metres. These are basic things you learn in a soil mechanics course. You learn the principle of effective stress, you learn the failure criteria, you learn Darcy's law, you learn the seepage equation, you learn about failure mechanisms, bearing capacity. So all of these concepts are equally applicable to both sedimentary and residual soils. Here are some differences, all right? We have this line called the virgin consolidation line, which you will learn about in soil mechanics textbooks. That is a line you get when the soil is consolidated. The residual soils have not been consolidated, so there is no such thing as a virgin consolidation line for a residual soil. People interpret the results of their odometer tests, which you consolidasi. They draw graphs and they call one of the lines a virgin consolidation line. That cannot be true because the soil has not been formed by a consolidation process. Now, I'm not sure if you understand the difference between a clay and a silt. The difference is, you know what plasticine is, that children make things out of plasticine? It's a nice plastic material. You can mold it and you can push it and shape it and you can form shapes out of it. That is a clay, or that is the property that clay has, that it is plastic and you can mold it. If it is silt, you will find when you try to do that, it cracks better. So a silt is not very plastic. And this chart is often misunderstood. This term H here does not mean high plasticity. It means high liquid limit. That was Casagrandi's division when he created this chart. You cannot have a highly plastic silt. It would not be a silt if it was highly plastic. It would be a clay. So that division there is silt of high liquid limit, and this is silt of low liquid limit. If you go right back into the unified soil classification system, you will find exactly that these are classified as, that is a dividing line between high liquid limit and low liquid limit. It's not a division on the basis of plasticity, although a lot of people seem to think that it is and use the chart in that way. Now this is the important point, that soils which fall below this A line here, they generally have good engineering properties, whereas soils up here generally have very poor engineering properties. If you get a soil up here, you get what we call the black cotton soils. They shrink and they swell and they slip, but they're very poor engineering properties. Whereas these ones here, and these are where your volcanic ash soils are with the alpha, and they tend to scatter around here. Now, there are two important things to recognize here. A soil can have a liquidity index of 1, a natural soil. If it was remolded, of course, it would be almost a liquid by definition. When your water content is at your liquid limit, the material is liquid. But there are many soils in practice which have a water content close to the liquid limit, but they are still perfectly stable because in their natural state they have undisturbed properties, some sort of structure which makes them strong. But this piece of information is particularly useful if you are considering doing earthworks. If you are going to excavate your soil and compact it, then if you have a soil up here, when you excavate it and compact it, it will simply turn to water, or not quite water, but you won't be able to compact it. If you've got a
a soil with a water content close to your plastic limit, then you will have no problem doing earthworks because the right water content for compacting the soil is fairly close to the plastic limit. So the pieces of information you can get from your Atterberg limits and your natural water content, one is telling you what sort of a soil you've got, whether it's got poor engineering properties or good. The second one is telling you a little bit about how it will behave if you disturb it. If you do earthworks in it, you'll have great problems if you've got a high value on your liquidity index. So instead of looking at soil properties using this map here, a much better picture is the linear one, where you will find you have some soils which people call straight hardly. This one here, they call one here linear, and this one here has a yield pressure or a reconsolidation pressure. All right, so that's the end of our. I'll conclude my presentation at this point. Thank you very much. Sesi presentasi kedua dari pembicara kedua yaitu Bapak Yan Peter Chandra. Kepada Bapak Yan Peter Chandra, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat siang. Ya, selamat. Saya di sini ada Dr. Aris Takus, Rektor Ukrida, Profesor Wesley, Bapak Tulus, Ibu Eli, ada Pak Dharma mungkin sudah keluar. Ya, ada ya, salam kenal buat mahasiswa Ukrida. Ini Jakarta di sini. Jadi saya hanya menjelaskan tentang Jakarta. Next. Saya rasa ini pun juga saya cari dari pemerintah DKI baru ketemu. Nggak semua orang masih memperhatikan. Jadi saya keluarkan saja di sini. Kita ada tahun 2011 demikian banyak populasinya, areanya segini. Jadi kita setiap kilometer persegi ada 15 orang itu 2011. Sekarang mungkin lebih padat lagi. Next. Nah ini semua tahu kan? Tahu. Next. Tahu kan? Nah, belum. Kita lihat di sini. Ini Harris Building, ya, yang ada di Jakarta. Ini stadionnya. Next, Istiqlal, Monas, dan segala ini yang sekarang kita ada. Jadi waktu itu kita punya Harris Building paling tinggi kurang lebih 32 lantai. Ya. Next. Nah. Ini yang nanti akan datang. Ini namanya Signature Tower. Bakal tepatnya di sebelahnya Pacific Place. Ini rencananya 111 lantai. 111 lantai. Kalau di ranking di dunia, ini bakal tertinggi kelima nantinya. Rencananya 2020 jadi. Jadi kita ada suatu jumping yang tadinya 30 lantai sekian, kemudian sekarang sudah mulai kita bicara sampai 50-60 lantai, langsung mau loncat ke 110 lantai. Ya, ini next. Nah ini nanti kita juga ada MRT. Jadi kita menghadapi beberapa tantangan sipil nantinya. Kalau gedungnya tinggi, berat. Kalau berat, fondasinya bagaimana? Nah, untuk mengetahui fondasi bagaimana, pengetahuan yang dibicarakan dengan profesi itu penting. Ya, harus tahu geologinya apa, tanahnya gimana gitu. Lalu juga nanti ini kita kalau bikin subway itu masuk ke bawah tanah. Nah, itu bagaimana? Jadi ke depan itu tantangan civil engineering itu sangat berat. Artinya kita itu masih baru. Untuk kita ini baru. Bagi saya pun baru. So, kalau kita belajar itu selalu ada learning curve ya, dari nggak tahu sedikit, kita belajar dari kesalahan yang dulu gitu ya. Tapi kalau dia langsung meloncat, nah itu sesuatu tantangan buat kita karena kita nggak tahu. Ini peta geologi yang lebih baru.
Kalau tadi itu yang merah itu disebut yang volcanic rock, kalau sekarang dia bilang alluvial fan. Tapi sebenarnya sama saja. Jadi ini tanah vulkaniknya, ini tanah endapannya yang biru itu. Berikutnya. Nah, jadi tanah endapan itu bahasa Inggrisnya disebut alluvium. Kalau bahasa terus yang volcanic rock atau yang sekarang disebut alluvial fan itu yang tanah residu dari gunung berapi mempunyai dua sifat yang sangat berbeda. Yang atas itu dia umumnya dia lunak, clean dan sangat compressible. Kalau pasirnya adalah pasirnya lepas, kalau ada kerikil pun juga lepas, dan dia terdistribusi dekat pantai yang biru tadi. Kemudian terjadinya umurnya adalah Holocene. Holocene ini umur secara geologi. Kalau manusia kita nggak ada sampai 100, tapi kalau kita bilang umur geologi itu kita bicaranya juta tahun gitu kira-kira ya. Jadi ada istilahnya Quaternary umurnya Holocene, tebelnya kira-kira 10 sampai 15 meter. Kemudian yang volcanic ini dia punya bahannya lempung tufaceous, yaitu yang tadi dikatakan kalau gunung meledak dia bisa berupa abu, bisa berupa batu. Kalau batu dia gede, dia jatuhnya di dekat gunung. Tapi kalau abu dia ringan, didorong oleh angin, sebarannya makin jauh karena dia halus, gitu ya. Nah itu akhirnya setelah terendapan jadilah tufaceous clay, tufaceous sand, konglomerat lahar. Ya tadi dikatakan bedanya lahar dengan lava itu apa? Nah ini potongannya ini Jakarta di sini. Yang di sini ini endapan yang dibicarakan dengan Profesor tadi. Di sini ini yang volkanik material itu dari gunung gede di sana. Di bawah ini ada residu soil lagi yang umurnya Pleistocene. Ini juga ada residu soil lagi, endapan lagi yang lebih tua dari di sini. Ini geologi yang dibikin oleh Delinom itu tahun 2008. Saya rasa cukup baru ini. Ya. Nah, ini yang sangat kuat sekali ini. Tanah ini kuat sekali yang dikatakan tadi mempunyai sifat-sifat engineering yang bagus. Ini lebih lunak daripada ini. Jadi dulu kalau gedung-gedungnya cuma segini itu yang jelas di sini ini lunak. Jadi kalau kita bangun gedung 1 lantai mungkin bisa langsung duduk di sini tidak masalah. Tapi kalau gedungnya sudah 8 lantai dan segalanya itu biasanya ini pakai tiang panjangnya segini, duduknya di sini. Karena ini kuat. Ya. Sampai tinggi segini masih kuat. Kemudian lebih tinggi lagi, penyebaran gayanya itu cukup dalam sampai di sini sehingga dan ini tebelnya ada yang tebel, ada yang tipis gitu ya. Jadi sudah nggak kuat lagi sehingga sekarang fondasi itu sudah harus topang makin dalam lagi sampai duduk di sini. Jadi sekarang kita bicara kalau dulu itu kita bicara bikin tiang panjang itu sekitar 10 meter, 15 meter, 20 meter dipanjang. Nah kalau sekarang lebih tinggi lagi, nggak kuat lagi, jadi harus tiangnya lebih dalam. Tapi kalau dipanjang, panjang itu dipukul kalau udah kena tanah yang kuat gini nggak bisa masuk. Jadi sekarang harus dibor. Jadi sekarang fondasi harus dalamnya sekitar 40 meter, 50 meter, nah itu dibor. Nah nanti kalau yang sampai 110 lantai itu rencananya fondasinya itu diborin sampai mungkin bisa antara 90-100 meteran. Diameternya gede, gitu ya. Nah di Jakarta ini ada 5 macam landform, ya. Ada volcanic alluvial, kemudian ada yang aslinya dari marine origin, kemudian yang di tepi pantai tersebut beach landform, kemudian ada swamp, rawa, ada mangrove juga di daerah utara, kemudian ada channel-channel zaman dulu di bawah gitu. Jadi karena kita harus tahu bahwa tanah itu dibikin secara alami oleh Tuhan. Jadi kita tidak tahu.
Sedangkan kalau material yang kita bikin seperti beton, kayu, apa itu dibuat oleh manusia, kita bisa merencanakan saya mau demikian dan terkontrol dengan baik. Tapi kalau tanah itu nggak tahu, maka itu selalu harus kita periksa yang dinamakan pendidikan tanah. Ya. Jadi tanah kita sedikit di sini dengan di sana bisa beda. Gitu. Jadi perlu kita sedikit. Mendesain suatu fondasi kita perlu tahu ini tanah apa, sifatnya apa. Dia lebih condong ke sini, lebih condong ke sana. Nah itu treatmentnya beda-beda. Nah ini geologinya sepanjang dari Blok M sampai ke kota. Itu kita kan banyak bor, jadi kita bisa mengklasifikasi ini. Dulu itu MRT itu rencananya itu semua di bawah. Tapi kalau sekarang dari sini dia naik ke atas, gitu ya. Jadi tanah di sini yang bagus ini vulkanik deposit, yang di sini yang soft clay, ini yang lunak. Jadi sekarang yang tunnel itu di bawah sini, tapi di sini saya ganti naik ke atas. Ini tahun 94 dulu waktu pertama kali MRT mulai mau dibikin, kita ada bor sepanjang itu, tapi setelah itu Krismon nggak jadi, nah sekarang baru keluar. Next. Kemudian di Jakarta kita mengalami hal yang namanya land subsidence. Ya, ini sesuatu yang cukup menarik, yaitu tanah di Jakarta ini turun. Next. Ya, jadi Jakarta itu mengalami penurunan yang cukup serius, terutama di daerah utara. Nah, hasil dari penurunan ini menyebabkan daerah banjir itu makin luas karena dia udah turun, lalu sangat terpengaruh oleh pasang surutnya laut, gitu. Lalu gedung akan rusak kalau dia banjir, gitu ya. Next. Nah, ini contoh-contohnya bisa menyebabkan gedung miring, ini makam turun, gitu ya. Banjir, next. Nah itu jembatan turun, di banjir, di mana banjir, gitu. Nah ini pengaruh daripada Jakarta turun. Next. Nah kira-kira demikian. Ini dulu pernah diukur penurunan di Jakarta itu dari GPS. Itu di daerah sini warnanya kuning, artinya kurang lebih antara 12 sampai 14 senti per tahun turun. Jakarta di utara sini, yang di selatan ini relatif lebih stabil, ini relatif stabil lebih kecil, ya karena ya ini yang dikatakan ini bagian selatan tanahnya keras, sedangkan bagian utara dia tanahnya dari tanah lunak yang mudah kompres. Next. Nah ini ada yang diukur, secara fisik diukur di Kamal Muara, di Cilincing, di Kalideres, dan Mogot. Dari tahun 2000 diukur sampai tahun 2005, ini total dia sudah turunnya kalau kita lihat sudah hampir 70 cm, hampir 1 meter. Nah itu salah satu sebabnya adalah karena banyak yang sedot air dari lapisan bawah tanah itu. Jadi kita tahu tanah itu terdiri dari butiran tanah, ada rongga terisi air, ya. Kalau airnya disedot, rongganya makin mampat, jadi tanahnya turun. Itu salah satu sebabnya itu. Atau konsolidasi dari yang alluvial clay, artinya di sebelah utara itu tanahnya terbentuk itu endapan. Kalau itu terjadinya 10 tahun, 100 tahun itu mudah istilahnya, masih muda umurnya. Jadi dia masih mengalami kemampatan akibat berat sendiri di atasnya. Jadi di sebelah utara itu dia masih tetap aja turun karena dia terjadi konsolidasi. Itu salah satu sebabnya juga. Di satu sisi sebenarnya air laut juga naik karena global warming, ya. Jadi es di kutub utara leleh. Jadi sebenarnya permukaan laut juga naik. Jadi, tanah turun, laut naik, jadi makin aja turun, gitu ya. Nah ini yang tadi dikatakan floodplain depositnya
Kemudian ini yang vulkanik saya nggak tahu jelas ya. Kalau diketiin baru jelas. Ini keras ya, tanahnya ini keras. Seperti di sini kita bisa lihat lapisan pasir-pasir kayak di sini dari vulkanik deposit gitu ya. Yang atas ini yang merah. Next. Nah ini kalau vulkanik itu dia punya ciri khasnya ada sementasinya. Jadi ini pasir ini. Kalau Anda tahu pasir di tepi pantai itu diangkat, dilepas, dia pasti urai. Tapi di sini dia bisa intact, gitu. Karena partikel dengan partikel ada sementasinya cukup kuat. Ini pasir halus, ini pasir kasar. Sementasi. Nah itu salah satu sebab kenapa tanahnya juga lebih kuat. Nah ini dari tadi kalau kita sudah lihat yang luas, Jakarta ini kira-kira nanti Anda hadapi apa, kira-kira nanti kerjanya apa. Nah kita sekarang mulai lebih kecil lagi. Nah ini bagaimana kita memeriksa tanah kita. Ya, next. Nah yang biasa dilakukan itu sondir. Yang paling atas namanya sondir, mechanical bone penetration. Sondir ini menjadi sangat populer karena memang dipakai dari Belanda, diimpor kemari. Kita dibawa Belanda 350 tahun, jadi ini sudah sangat populer sekali, murah gitu ya. Kemudian ada boring, yang di dalamnya ada dua cara, pakai wash boring atau coring. Lalu ada yang namanya uji penetrasi, standar penetration test. Kemudian dari lubang bor itu diambillah contoh tanah, bisa diambil pakai sampling yang ini untuk tanah yang lunak. Pakai open drive sampling kalau tanah yang lunak sampai medium, pakai double atau triple tube sample untuk tanah yang keras gitu. Kemudian kita juga perlu mengukur di mana air tanah di bawah tanah itu, lalu kita lakukan uji laboratori. Nah ini sondir, nanti pasti yang sudah terjun kemari ke sipil ini harus tahu bagaimana cara lakukannya, bagaimana cara baca, lalu bagaimana menginterpretasi hasil daripada sondir ini untuk mendesain Anda punya fondasi. Next. Nah kalau ini adalah boring. Jadi boring itu ngebor karena dibor, gitu ya. Jadi salah satu kelemahan dari sondir tadi itu kalau sudah kenal tanah keras, karena ditusuk sudah nggak bisa masuk. Sedangkan kita perlu informasi tanah sampai 100 meter, 200 meter. Ya, seperti yang 111 lantai itu kita bor sampai 200 meter. Karena fondasi, katakanlah fondasi kita taruh 100 meter. Lalu yang perlu kita tahu adalah di bawah 100 meter itu bagaimana. Kalau lunak ya sama aja, bohong gitu. Ya kan? Jadi itu yang, jadi kita bornya harus sampai 200 meter gitu ya. Nah itu harus pakai bor begini. Nah bor itu contoh tanahnya bisa dikeluarkan, kita bisa lihat apa materialnya. Itu next. Lalu juga ini adalah uji penetrasi. Logikanya simpel-simpel aja. Jadi ada suatu spoon istilahnya di bawah lubang itu, di tanah dibor, katakanlah saya bor sampai 50 meter, lalu spoon ini saya taruh di 50 meter. Kemudian spoon ini di atasnya ini ada hammer, dijatuhkan. Hammer dengan energi yang berat yang sama, standar, tinggi jatuh yang standar, tinggal ngitung. Lalu kalau dipukul itu spoonnya ini masuk 30 cm itu perlu berapa pukulan? Anda bayangkan ya, gampangnya kalau satu pukulan doer udah turun 30 cm dibandingkan dengan saya harus 50 pukulan baru turun 30 cm, mana yang lebih kuat? Saya ulangi, ada satu spoon, saya pukul dengan hammer yang beratnya sama, tinggi jatuhnya sama, satu pukulan sudah turun 30 cm. Tanah lain saya 50 pukulan baru turun 30 cm. Tanah mana yang lebih kuat? Yang kedua. Yang bilang yang satu pukulan lebih kuat ada nggak? Nggak ada, berarti lulus semua. Yaitu kita kalau jadi seorang engineer, yang penting itu logika. Ya, Anda latih logika. Kalau logika udah nggak jalan, repot, gitu ya.
nggak bakal bisa. Jadi jangan muluk-muluk belajar teori, hafal rumus, bukan begitu cara belajarnya. Anda belajar rumus ini datangnya dari mana? Logika baru jalan. Gitu. Tapi kalau belajar hafal rumus, kalau ke hutan, lupa bawa catatan, udah nggak bisa ngapa-ngapain kita. Ya, jadi mahasiswa logika nomor 1 ya. Bukan mahasiswa, engineer, namanya engineer. Ya. Next. Nah ini beberapa contoh kita ambil tanah yang lunak pakai sampel yang tipe ini, tipe ini. Nanti ini nggak usah terlalu tahu, tapi intinya kita mempunyai beberapa tool untuk mengambil tanah terhadap macam-macam jenis tanah. Next. Nah ini setelah tanah kita ambil, kita bawa laboratori, ada beberapa macam tes yang dilakukan, namanya index property test, lalu mechanical property test, ada chemical test. Nah ini hasil dari kita punya bor. Jadi kita bor di sini, bor di sini, bor di sini, bor di sini, bor di sini. Dari jumlah bor ini kita bisa menarik suatu gambaran ini loh. Tanah saya demikian. Terdiri dari tanah urukan, terus ini adalah tanah soft clay. Ini ada SPT-nya. Ini Anda bisa lihat di garis-garis ini. Ini artinya ini yang saya lihat ini 50 pukulan. Ini 50 pukulan. Ini yang 1 2 pukulan betul. Tadi kan dijawab kan. Kalau yang 1 pukulan lunak, berarti kita ini lunak nih. Ini yang lunak nih. Ini agak kuat sedikit. Ini lebih kuat lagi. Gitu. Ya. Hasil daripada kita punya investigasi itu seperti ini nanti gambarannya. Ya, next. Lalu kita klasifikasikan tanahnya, ada tanah mana yang fill, tanah mana yang alluvial, yang sedimen, tanah mana yang volcanic rock, tanah mana yang apa gitu. Ini masing-masing ini adalah soft, very soft, loose, kuat dan segalanya. Ini SPT yang tadi saya katakan tadi itu. Itu klasifikasi tanahnya demikian kira-kira. Next. Nah, ini SPT-nya. Kita golongkan, kita bisa tahu, ini yang lunak, yang biru. Ini yang agak kuat, ini yang kuat sekali. Ternyata di bawah lunak lagi. Nah, ini yang masalah. Ya, jadi kalau kita fondasinya duduk di sini, dulu kuat 30 lantai, ini cukup tebal untuk itu. Tapi kalau udah 50 lantai, 60 lantai, ini menjadi masalah. Ini menjadi masalah. Ya. Next. Nah ini adalah hasil laboratorium tesnya itu kita tahu density-nya berapa, kepadatannya berapa, lalu tahu liquid limit, plastic limitnya yang dikatakan itu, yang nanti dikatakan posisinya, water content itu kalau dekat sini itu lebih lunak, kalau water content-nya itu lebih dekat plastic limit itu yang lebih kuat. Nah ini kita bisa ambil banyak sekali kalau murah dan kita bisa mendapat gambaran kira-kira tanahnya ini bagaimana sifat-sifatnya. Ini yang indeks property. Next. Ini yang tadi dikatakan itu sama. Next. Nah ini yang hasil dari mechanical test itu kekuatannya. Benar-benar kita plot. Oh tanah yang biru itu kekuatannya kira-kira 20 sampai 30 kilonewton per meter persegi. Tanah yang sini kita range-nya antara 40 sampai 60. Nah ini properti daripada kompresibilitasnya yang dalam mekanika tanah kita bicara konsolidasi propertinya bagaimana, ini kita gambar. Nah, next. Nah, dari data-data tadi itu menjadi input kita bagaimana kita mendesain fondasi kita. Lalu masuklah mata kuliah Foundation Engineering. Nah, ini Jakarta Tengah. Jadi sama cara begini, cuman ini cukup dalam, ini yang sampai 200 meter. Ini yang kita ngerti, ini yang namanya fondasi lajur. Nah ini untuk lantai-lantai yang gedung yang lunak. Nah intinya fondasi macam ini kan daya dukungnya sangat tergantung dari tanah di sini. Kalau tanahnya ini lunak, maka gedungnya turun. Kalau ini lunak, berarti nggak bisa pakai ini lagi. Berarti harus ditopang oleh tiang panjang pada yang lebih dalam. Konsepnya demikian. Nah ini kalau tanahnya lunak dan kita perlu mentransferkan
gaya-gaya kolom ke tanah yang sedikit lebih keras. Jadi kalau tanah kerasnya nggak terlalu dalam, kita bisa pakai keson ini, katakanlah ini cuma 1-2 meter. Kalau di zaman dulu malah orangnya turun gali, gitu ya. Sumuran kalau kita sebut. Next, kalau lebih dalam lagi udah nggak bisa lagi, orang nggak bisa masuk, tanah kerasnya lebih dalam, terpaksa dipanjang. Nah ini mesin panjang yang simple sekali, pakai drop hammer. Jadi ini menopang gedung dari gedung sampai ke tanah yang lebih keras. Biasanya yang dipilih adalah tanah-tanah yang vulkanik tadi itu kalau di Jakarta. Ya, next. Nah kalau sudah lebih dalam lagi, sudah nggak bisa lagi pakai dipanjang, maka harus dibor. Nah ini ada teknologi yang lebih baru, istilahnya press pile atau jack pile. Jadi kadang-kadang kalau kita membangun sesuatu, katakanlah sebelahnya ini adalah gedung museum. Kita membuat sesuatu sebelahnya museum. Museum itu gedung lama yang nggak kuat. Kalau kita panjang getar-getar sebelah rubuh, ya kan? Jadi nggak bisa lagi. Nah, kita pakai press pile. Jadi ini ada papan dan tiangnya ditekan gitu. Jadi dia tidak menimbulkan getaran. Next. Sudah habis. Saya rasa teman-teman mungkin ada yang punya pertanyaan, boleh dalam bahasa Indonesia tentunya pasti, karena Bapak Wesley dan Bapak Chandra. Jadi kan saya mau tanya tentang undisturbed soil sampling, Pak. Kan di situ kan ada 3 jenis, seperti open drive sampler, fixed piston sampler, dan double or triple tub sampler. Jadi saya mau nanya Pak, perbedaan dari ketiga itu apa dan kondisinya bagaimana? Kalau tanah lunak itu dia mudah terganggu. Jadi kalau kita ngambil suatu contoh tanah, kalau tanahnya itu terganggu, artinya lebih lunak lagi, berarti nanti kita uji di laboratorium adalah properti dari tanah yang sudah lebih lunak daripada aslinya. Ya, jadi itu akhirnya tidak representatif. Sehingga undisturbed dalam tanda petik itu adalah tanah yang contoh tanah yang kita ambil itu sedapat mungkin masih mewakili kondisi tanah yang ada di bawah situ. Juga tergantung juga pada apa yang akan diuji atau diperiksa pada contoh yang diambil. Jadi misalnya kalau kita hanya ingin mengetahui undrained shear strength, mungkin pengaruh gangguannya tidak begitu banyak sehingga kita tidak memperhatikannya. Tapi kalau seandainya kita memerlukan sifat consolidation yang betul-betul dapat dipercaya, maka kita akan jauh lebih memperhatikan cara pengambilan contoh supaya sedapat mungkin tidak ada gangguan. Saya mau bertanya, di Jakarta kan tanahnya sudah turun. Nah, caranya itu tanahnya bisa diperbaiki atau tidak? Kalau tidak, cara meminimalisirkannya di mana? Saya pernah membaca sedikit mengenai ini. Tidak hanya di Jakarta terjadi, demikian juga di Bangkok, karena begitu banyak air yang ditarik tanahnya akan turun. Jadi tidak mungkin untuk menaikkan, ada cara tapi pasti mahal sekali. Jadi ya, yang penting mungkin kita mencegah menurun lebih lanjut. Salah satunya adalah tidak boleh lagi ambil air tanah di dalam. Ini program besar ya, bukan program pribadi. Jadi kalau pemerintah tidak menyuplai air minum yang cukup, ya otomatis orang ambil air dari dalam tanah gitu ya. Jadi ini suatu program yang besar. Tapi kira-kira yaitu menghentikan pengambilan air di dalam tanah. Oke, baiklah kalau begitu terima kasih kepada Bapak Wesley dan kepada Bapak Chandra. Memberikan plakat penghargaan sebagai apresiasi kami kepada kedua Bapak pembicara. Saya persilakan kepada penanggung jawab profesional top jurusan Teknik Sipil, Saudara Aditya Sanjaya Putra, untuk memberikan plakat apresiasi kepada pembicara yang pertama, yaitu Bapak Wesley. Kami persilakan. Dan Ketua
Professional Talk ke-10 kami, Saudara Theodorus, untuk memberikan kata apresiasi kepada pembicara kedua, yaitu Bapak Yandita Chandra. Atas nama Kepala Jurusan Teknik Sipil, Ibu Amelia Makmur yang hari ini berhalangan hadir, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat pembicara yang bersedia hadir hari ini, yang sudah membagikan banyak sekali pengetahuan dan pengalaman-pengalaman Bapak-Bapak kepada kami. Mari kita hening sejenak dan memulai doa. Ya Bapak, terima kasih atas berkat dan karunia-Mu karena kami dapat melaksanakan Professional Talk 10 ini dengan baik ya Bapak. Berarti kami semua kami mendapatkan pelajaran yang inspiratif dan dapat kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama-Mu dan dengan perantaraan anak-Mu yang Tuhan dan Yesus Kristus, kami telah berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Calvin John Gonggolo, atas nama Jurusan Teknik Sipil Universitas Kristen Kidawacana, terima kasih dan sampai jumpa di Professional